10 ଘଣ୍ଟା ଶୋଉଛ। ମୋର ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ହଁ 10 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଲୋକ ବେଶୀ ନଥିବେ, 8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। 8 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଦିନକୁ ଶୋଇଲ, ଦିନକୁ 24 ଘଣ୍ଟା, 24 ଘଣ୍ଟାର 1/3 ଶୋଇକି ପାର କରିଦେବ। ঠিক ଅଛି। ଫଟ କରିବ ମାସକୁ ସେ କେତେ ଦିନ ଶୋଇଲା ସେ? 23 ଦିନକୁ 10 ଦିନ ଶୋଇ ପଡିଲା ସେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ବୁଝା ପଡୁନାହିଁ? ହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଇଗଲା। 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଯଦି 8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଲା, 8 ତିରିକି କେତେ? 8 ତିରିକି 24, 8 ଘଣ୍ଟା 8 ଘଣ୍ଟା 8 ଘଣ୍ଟା, ଦିନକୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଲା ସେ, 16 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ହେଲେ ମାସକୁ 30 ଦିନକୁ ସେ କେତେ ଦିନ ଶୋଇଲା? 10 ଦିନ ଶୋଇଲା। ମାସକୁ 10 ଦିନ ଶୋଇଲା, 12 ମାସରେ କେତେ ଦିନ ଶୋଇଲା ସେ? 120 ଦିନ ଶୋଇକି ପାର କଲା। ଯଦି ସେ ବର୍ଷକୁ 120 ଦିନ ଶୋଇକି ପାର କଲା, ସେ 10 ବର୍ଷ ଯଦି ବଞ୍ଚିଲା, ହିସାବ କରୁ କେତେ ଶୋଇକି ପଡିଛି ତୁମର? ଏତେ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ଝିଅ ତୁମେ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ କୁହନ୍ତୁ? ଆଲଫାରିଆ 90 ବର୍ଷ, ଆଚ୍ଛା 120 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚ। ଅବରାମ ବାବୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ ଲାଜ ହଉଛନ୍ତି, ତୁମେ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚ? 90, 110, 120, 70? ଏତେ କମ ବଞ୍ଚଲେ ବାପାଙ୍କୁ କିଏ ଖାଇବାକୁ କଣ ଅସୁବିଧା? ଏ ଥଣ୍ଡା ଲୋକଟା ନାଇଁ, ଏତେ ବର୍ଷ ଏତେ କମ ବଞ୍ଚେ ନା। ଦେଖ ନା କେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ସେମିତି 170 ଠିକ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। 70 ବହୁତ କମ ବୟସ। ମନେ କରନ୍ତୁ ତୁମେ, ଚାଲ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଭରେଜ 80 ବର୍ଷ ঠিক ଅଛି। 600 ବଞ୍ଚେ, 80 ବର୍ଷକୁ 3 ଭାଗ କରିଦିଅ। ମୁଁ ସିନା ଗଣିତରେ ଫେରି ପାଟିରେ ଗଣିତ କରିବା କଥା ନା। 80କୁ 3 ଭାଗ କରୁନ, କେତେ ହଉଛି? ଏ ପ୍ରଭୁ, 96। ଚାલો তুমি 90 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲ, 3 ଭାଗ କରିଦେବ 30 ବର୍ଷ। 30 ବର୍ଷ ଶୋଇକି ପାର କରିବ। ଗୋଟେ ବାଇକ୍ କିଣିଲ, ମାସକୁ 10 ଦିନ ସେ ବାଇକ୍ ଖାଲି ସର୍ଭିସିଂ ରେ ପଳେଇଲା ବୋଲି କି ଲାଭ ସେ ବାଇକ୍ ର? तो আমার নিদ কোন পাই? সার্ভিসিং পাই, রেস্ট পাই, এনার্জি রিগেইন করিবা পাই। বেশি শুও ନାହିଁ ମୋର କହିବା କଥା। ଜୀବନର ଅଧା ସମୟ ଶୋଇ ଶୋଇକି ପାର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭଲରେ ଜାଣିଛି, ମତେ ବେଶୀ ଶୋଇବାକୁ ଜମା ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। କମ ଶୋଇଲେ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହୁଏ, ଏଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା। ମୁଁ ବହୁତ କମ ଶୋଏ, ବହୁତ କମ ଶୋଏ। ହେଲେ ଡକ୍ଟର ମାନେ କହନ୍ତି କମ ଶୋଇଲେ ଜଲ୍ଦି ମରିବ ବୋଲି। तो पोपा आने मृत्यु मरजीवी जल्दी कम शोले पुणी किए कहला जल्दी मर फोन करी आज्ञा मो साथी अन को फोन करी पड़े ना अजा शोच कि बोली ना बाबू जेबे आसले मो शोई नहीं बोलती सेगुड़ा फोन कली एलियो को अजा अजा बोली ना बड़ा बापा कोई भी कोड है छोड़ी सोई लोगी ब्रश कर लोगी गाधे लोगी ना ही बाबू इटी पानी भी नहीं इटी ब्रश भी नहीं इटी सोईबाटा मध्य नहीं जलखिया खाई लोगी नहीं जलखिया दुकान नहीं और ड्रेस चेंज कर लोगी नहीं बाबू इटी ड्रेस दुकान भी नहीं प्रेज द लॉर्ड स्वर्ग में नींद नहीं से माने अच्छी बंचिकी अच्छी देहरे बंचिकी अच्छी
सोई सोई की निजर कैरियर को लाइफ को स्पॉइल करो ना तबे बड़ लोक हेबाकु चाहछ हार्ड वर्किंग करो इंदिरा गांधी भारतर प्रधानमंत्री थिले पावरफुल लेडी दिन को 2 घंटा सोउथिले एते काम करूथिले बोले बहुत शिखिबार अछि सोई सोई के पार कर किछ करि पारि बना लाइफ यीशु सारा राति प्रार्थना करुथिले निद्रा को भल पाओ नहीं बोल लिखा अछि डोंट लव स्लीप हेट इट जितनी दरकार सेतिकी सुओ निद्रा क्षति जन्माए सावधान यदि सांसद क्षति हो गला नहर क्षति हो गला शिशरार क्षति हो गला निर्मुदी कन्या मान क्षति हो गला तो आपण को भी क्षति यीशु केमती आसीबे सोया आसीला सोया लोक जानि पारिबो सोया लोक बोली कहले पाप न छाड़ीबा लोक मद न छाड़ीबा लोक मिथ्या न छाड़ीबा लोक क्रोध काम कथा ईर्षा झगड़ा बुद्धि न छाड़ीबा लोक यीशु आसीला बेले जानि पारिबो नाही से सोईछि शारीरिक निद भी कम है आध्यात्मिक निद भी जमान है आम सर्वदा पाप शून्य होगी रहा प्रार्थना रे जागी रहा आम निद्रा शून्य जीवन बीतुछु आपको कहवाई चाहूँगी निद्रार आउ गोटे साइड इफेक्ट ए पर्यंत मुझे आपन को शारीरिक निद आत्मिक निद कथा कहली निद्रारे केते क्षति हुए कहली निद्रार आउ गोटे साइड इफेक्ट शुणु कौन साइड इफेक्ट बोली कहले निद्रारे मनीष चतुर्पार्श्वे कौन हुए जानी पारे ए कथा कहवा आगु गोटे कथा मन को आसुची कहदेवी कि कहबी ना नहीं आमर राउत भाईना समस्त युद्ध को गला बेले से युद्ध को न जाए सोई पड़ा सोईला से दिन ठारू तार आत्मिक जीवन को शोध पड़ा छातरे बुलेला पाप पड़ेला राग लागला कहवाई चाहूँगी छात्र चलो ए सब कथा मु गत काल कथा को रिपीट कली आज मु आपण मान को जहा कहबा को जाउछि निदर साइड इफेक्ट निदर साइड इफेक्ट बोलो यीशु मसीह की जोरे कहबा हालेलुया निदर साइड इफेक्ट कौन बोली कहले निद बेलकू जना पड़े नहीं आपण कौन अवस्था अच्छी आपण कौन करुछंती आपण कौन हराइछंती आपण केमिति अच्छी आपण किछि भी जानि पारिबे नाही पापा भयंकर कथा बापा की कथा भयंकर नह उलोक हो जाए जानी पारा सांसद ठारू निदरे शक्ति पड़े से जानी पारा से कौन भाविला शक्ति अच्छी आ पूर्व परी को जाएगी छाड़ी शक्ति नहीं ए सोईला बेले मुंड रही जाइए शक्ति पड़े किंतु आगु लगुच कौन अच्छी निद्रित अवस्था रे कौन घटी जाए जना पड़े नहीं आपण को भयंकर गोटे एग्जांपल मु देबी नह
केउ प्रकार निदरे शोइले जदि को द्राक्षारस अच्छा लोटो को तार झियो माने द्राक्षारस पियाई बापा को निदरे माताल कर देले आ बापा जानी पारिला नाही से कोन होला माने द्राक्षारसर निद के भयंकर जड़े व्यभिचार भी कर जानी पार आज आम पिला माने जो मोबाइल रे पाप रे लिप्त होइछथि जानी पारु नांती जे एटा सेमान को नॉर्म नहीं जीवो बॉयफ्रेंड छाड़ी पारु नांती गर्लफ्रेंड छाड़ी पारु नांती पानो खैनी निशा गुटखा मद बीड़ी सिगरेट रील्स सीरियल रंग रस छाड़ी पारु नांती काहे कि जानी पारु नांती एटा क्षति करिवो अच्छा मते को सामसन जानी थांता मु ए सोई पड़िले मोर मुंड नहीं जो मोर बळ पळेबो यदि जानी थांता सोई थांता कि आपण मानबो जणाई दिया जाउछि जे तुमे पाप कले तुमे सब कराइबो सामसन को जणाई बालो नथिले ताले भाबी देखो हमको सब जणाइला परे भी जदि हम सचेतन हेबा नाही केते भयंकर दंड मिलबो हमको तो कहा जाइतिला परा ए प्रचार बड़ काहे कि होछि आज्ञा एगुडा गदिने हमर विचार कारण हबो मैं आपको कहवा ପାଇଁ ଚାहे सब निद्रित अवस्था रे जणा पड़े नाही एपटे तूफान उठिछि जो सब घोर निद्रा अछि जानि पारिले जणा पडुछि आराम सोइछि एक शब्द तहिरे जहाजर अध्यक्ष तांको निकटको आसे कहिले हे निद्रालु कोन करूछ चारि पटे तूफान तूफान ऊपर को रहते ऊपर गाली गाली तूफान हिंदी वाला गाली नहीं हाँ तेलुगु वाला गाली चारि पटे तूफान जहाज बुड़ीबा अवस्था रे अछि से भितरे रेवरेंड बिशप के दुनो जरा की जितु दिन नहीं की छी आजिरो लीडर माने आज्ञा एंती सोइछथि यारे तूफान उठुछि सियाडे चोरी हेई गला सियाडे मंडली नष्ट हेई गलानी सियाडे विश्वासी माने मद छाडु नांती सियाडे झगड़ा पाप हिंसा चोरी बेविचारी छाडु नांती आंको जणा भी पडु नाही जे मंडली नष्ट हेई गला बोली जुनस घोर निद्रा रे सोइछि यारे जहाज बुडीबा अवस्था पसिला मोर कहिबार पॉइंट हेउछि जोड़े जदि सोई थिबो से जानि पारिबो नाही कोन छाडिछि कोन खटुछि कोन हेउछि कोन क्षति हेई गलानी नह उलोक हेई गला आज्ञा चेता थिले के उलोक हेबे के जानि पारु नथि लोक जानि पारिला नै केडी बड़ भयंकर कथा घटि गला से झियो माने निज बुद्धि लगेले हमर वंश बढ़िबा बोली के जन्म हैला बड़ बड़ झियो को हैला के कहिबो नया बाबा अभिशप्त है सानु झियो अमन अभिशप्त है धार्मिक लोकर दुईटा पुओ किंतु से पुओ मान को प्रभु आशीर्वाद कले नै काहे कि असुचितारु जाता कौन भाबुछंती एरे भयंकर निद्रा कहा को मो फोन करिछि दिन बेले राति रे नै दिन बेले 15 मिनिट कथा हेछंती तापर फोन रखिछंती तापर मते संध्या रे फोन कला के
ଆପଣ ଫୋନ କରିଥିଲେ କି? ହଁ। କଣ କହିଲେ? ଆରେ 15 ମିନିଟ ଖଣ୍ଡେ କଥା ହେଲୁ। ନାଇଁ ମତେ କିଛି ମନେ ପଡୁନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି। 15 ମିନିଟ କଥା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ତାକୁ କିଛି ହେତୁ ଭାବ ଡେଞ୍ଜର people। ଜଣେ ମତେ ସେମିତି କହିଲା, କେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମିତି ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କଣ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ନିଦରେ? ନାଇଁ ତୁ 5 ଲକ୍ଷ ଦେବି ବୋଲି କହିଥିଲି। ବିପଦ ନିଦରେ କଣ କହିଦେବେ ଆଉ ଉଠିବା ପରେ ଚେତା ନାହିଁ। ଆମର ପିତର ଭାଇନା ବି କମ ନୁହନ୍ତି। ନିଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ପଳେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପିତର, ଜାଣି ପାରୁନା କି ଧନ୍ଦା ଲୋକଟା। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଆସିକି ଉଠେଇଲେ, ଉଠିଲା, ଭାବୁଛି ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛି ବୋଲି ଭାବୁଛି ବୋଲି କଣ ଗୀତ କି ସେ ଆବାଜାରୀ ଲୋକ ହେଇଥିବ ବୋଧେ ସେ ନା ଶାନ୍ତି କଲୋନୀର ହେଇଥିବ ବୋଲି ଲାଗୁଛି। କି ଗୀତ ଆଜ୍ଞା, ପଢ ସେ ପଦ ପଢ, ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ରୁ 9 ପଢ। ଶୁଣ, ମୁଁ ଶୋଇଲେ ଝରକା କବାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ କରି ଲାଇଟ ଅଫ କରିକି ରୁମ୍ ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରି ଶୋଇଲେ ମତେ ନିଦ ଭଲ ହବ। ମୁଁ ଅନ୍ଧାର କରିକି ଶୋଇଲି। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋରି କହୁଛି। ହଁ, ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟର 2 ଜଣ ମିଶି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ସବୁ ବନ୍ଦ କର, ଝରକା ବନ୍ଦ କର, ଖିଡକି ବନ୍ଦ କର, କବାଟ ବନ୍ଦ କର, ଲାଇଟ ଅଫ କର, ପୁରା ରୁମ୍ ଏକଦମ ପିଚ୍ ଡାର୍କ। ମତେ ସେମିତି ଶୋଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ମେଡିକାଲ ବି ସେଇଟା ଭଲ, ଆଖିକୁ ରେଷ୍ଟ ମିଳେ। ଓକେ, ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହିଦେଲି। କଣ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଘରେ ଜଣେ ଲୋକ ମରିଛି, ସେ ମତେ ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିରେ ଆସିକି ହଇରାଣ କରୁଥିଲା ବୋଲି କହିଥିଲି। ଏତିକି କହିକି ମୋ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିକି ଶୋଇ ପଡିଲି। ସେ ରାତି ଯାକ ଶୋଇ ଯାଇଛି। ଏ ଡରୁଆ ଲୋକ କି ଆଜ୍ଞା, ପାଷ୍ଟର ରାତି ଯାକ ଶୋଇ ନାହିଁ। ସେ ଏମିତି ହେଇ ସକାଳେ ହେଇଗଲା। ସକାଳେ ତାଙ୍କର ଘର କୁକୁର ଆସି କବଳ ଠାଣୁଛି, ଏ ଭାବିଲା ପଳେଇ ଆସିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଶୁଣ, ତମେ ଅନ୍ଧାରରେ ଶୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ଭୂତ ଆସିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଭୂତ କିଛି କରିବ ନାହିଁ। ଭିତର ଯେଇକିରେ ଶୋଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ତା ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ବୁଢା ଶୋଇଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକ ଶୋଇନାହାନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆମର ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଜେଲରୁ ବାହାରବାର ଅଛି ବୋଲି ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ରାତି ସାରା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳକୁ ଇଏ ମାରି ଶୋଇଛି। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ବି ଦେଖିଲେ, ପାପ ମୋର ଦାସ, ଆସ। କଣ ହେଲା ପ୍ରଭୁ? ନାଇଁ ଯାଅ, ମୋର ଦାସ ଶୋଇଛି, ତାକୁ ଉଠେଇ ଦେଇଛ। ଦେଖ ଭିତରକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଆସିଲେ। ଯେମିତି ଆସିଲେ, ବଡ ଝିଅ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଆଉ ଦେଖ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ଉପସ୍ଥିତ କୋଠରୀଟି ଆଲୋକମୟ ହେଲା। କୋଠରୀଟି ଆଲୋକମୟ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଟିକେ ଆଲୋକ ଭିତରର ନିଦ ମସ୍ତ ନିଦ। ଆଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। କୋଠରୀଟି ଆଲୋକମୟ ହେଲା। ଆହୁରି କଣ ହେଇଛି ବଳ? ଆଉ ସେ ପିତରଙ୍କ କକ୍ଷ ଦେଶରେ ଆଘାତ କରି ତାଙ୍କୁ ଜଗାଇ କହିଲେ, କକ୍ଷ ବୋଲି କହିଲେ ଛାତିରେ ଆଘାତ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଜଗେଇକି କହିଲେ, ଶୀଘ୍ର ଉଠ। ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଜଞ୍ଜିର ଖସି ପଡ଼ିଲା। ପୁଣି ଦୂତ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, କଟିବନ୍ଧନ କର ଓ ପାଦୁକା ପିନ୍ଧ। ସେ ସେପରି କଲେ। ଆଉ ଶୁଣ, ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିଲେ, ଜୋତା ପିନ୍ଧିଲେ, ଉଠିଲେ।
ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଦେହରେ ଚାଦର ପକାଇ ଚାଦର ପକାଅ ପକାଇ ଦେଲେ ମୋହର ପଛେ ପଛେ ଆସ ମୋର ପଛେ ପଛେ ଆସ ମୋ ଆଡକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୋତା ପିନ୍ଧିଲେ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିଲେ ଚାଦର ପକେଇଲେ ଦୂତଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ ବି ବୁଢାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ନାଇଁ ଦେଲେ କମ ଗୀତ କିଆ ଗया ଆମ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ଗୀତ ଏଇଟା Praise the Lord. इतरो भाईना एमि तो आपको ही दे दिया और नहीं तो हो गया क्या वो बड़ बड़न होची केतरे नहीं तो भागिना पढ़ो ସେ ବାହାରି ତାହାର ପଛେ ପଛେ ଗଲେ ପଛେ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା କରାଗଲା ତାହା ଯେ ପ୍ରକୃତ ସେ ତାହା ନ ବୁଝି ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହରୀ ଦଳ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯେଉଁ ଲୌହ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ନଗରକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ସେହି ଦ୍ୱାର ଆପଣ ମନକୁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମେଲା ହୋଇଗଲା ଆଉ ସେମାନେ ବାହାରି ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଦାଣ୍ଡର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ଗଲେ ପୁଣି ସେହି କ୍ଷଣି ସେହି ଦୂତ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅନ୍ତର ହୋଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ପିତର ସଚେତନ ହୋଇ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆପଣ ଦୂତଙ୍କୁ ପଠାଇ ହେରୋଦଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଓ ଯିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆକାଂକ୍ଷାରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନ୍ତି बाप रे बाप ଗୋଟେ କମ ସେ କମ 100 ମିଟର ଚାଲିଥିବ ଆଜ୍ଞା प्रथम द्वार द्वितीय द्वार तृतीय द्वार पर आ रास्तारे जाइकी अल्प दूर गला परे ए दूत पळेरे तापरे आको चेता आसला जे ओहो प्रभु दूत पठे भी रक्षा कले कि मु स्वप्न सिना दर्शन सिना देखुची बोली भाबुची मोर कहिबार पॉइंट कोन इतर को निद थिला सेटा निदरे जने कोन करे से जानी पारे एटा बड़ पॉइंट नह जानी पाले लोटो जानी पाले सामसन शक्ति पड़ोची जानी पाला पितर जाउची बोली जानी पाले निध जाकुब सदाप्रभु अछंती निद्रा भंग हुवते जानी 28-16 पढ़ा आदि पुस्तक अनंतर निद्रा भंग हुअन्ते जाकुब जाग्रत होई कहिला अवश्य एही स्थाନରେ सदाप्रभु अछंती मात्र मु ताहा जानिनि नाही निद्रा रे थिबा बेले से जानि पारु नाही ताहेले सुनंदु जने लोक निजर अवस्था যদি জানি পারু নাই তাহলে সে লোক শুনছে লাউদিকিয়া মণ্ডলী সেবারে যে উলঙ্গ অভাগা দীনহীন দরিদ্র জানি পারে না ভাবুଛନ୍ତି কোন মোর বহুত আছে যে নিজের অবস্থা জানি পারু নাই মন্ডলীর অবস্থা জানি পারু নাই নিজের আত্মিক অবস্থাকে জানি পারু নাই কোন হেউছি কোন হেই যাইছি যাকো জানি পারলা নাই কি প্রভু এটি অଛନ୍ତି আজ অনেক লোক আত্মাଙ୍କର কামକୁ জানি পারি নাহাନ୍ତି পবিত্রতাକୁ জানি পারি নাহাନ୍ତି অজ্ঞ অবস্থা অজ্ঞান অবস্থা ଗୋଟେ নিদ্রিত অবস্থা आपण माने अज्ञ है कि ध्यानतु यह केही जानते नहीं एणु करी प्रभु जणाई देबा पई प्रकार बेटी करूछुंती निद्रा रु जागृत हो अज्ञानी है कि रो नहीं अज्ञानी है कि रहिबा न जानिबा या उडे निद्रित अवस्था बड़ क्षति हि जबैते ज्ञानी लोक पई पाटी न खोलले विपद अज्ञानी लोक पाटी खोलिले विपद ज्ञानी लोक पाटी खोलिबो ता ज्ञान मुखर बहुत किछि आपण जानि पारिबे न अधिक कहिबा पई आछि चाहि नै ए बेला रे मु चाहुछि आपण जदि निज आत्मिक जीवन को जानि पारु नांती मु भलो अछि बोली भाबुछुंती
ତାହେଲେ ଆପଣ ନିବୃତ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀ କଣ କହୁଛନ୍ତି କହିଲ? ପ୍ରକାଶିତ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦରୁ ପଢୁ। 3 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଢୁ। ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ ଲେଖ ଯେ ଯେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ସତ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦିକର୍ତ୍ତା, ସେ ଏହା କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର କର୍ମ ଜାଣୁ। ତୁମ୍ଭେ ଶୀତଳ ନୁହଁ କି ଉଷ୍ଣ ନୁହଁ। ତୁମ୍ଭେ ଶୀତଳ କି ଉଷ୍ଣ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତେଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଶୀତଳ କି ଉଷ୍ଣ ନ ହୋଇ ଈଷଦୁଷ୍ଣ ହେବାରୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆପଣା ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଗାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। ତୁମ୍ଭେ କହୁଅଛ, ମୁଁ ଧନୀ, ମୋର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ମୋର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଦୁର୍ଭାଗା, ଦିନହୀନ, ଦରିଦ୍ର, ଅନ୍ଧ ଓ ଉଲଙ୍ଗ, ଏହା ଜାଣ ନାହିଁ। ତୁମେ କହୁଛ ମୋର ବହୁତ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ସାମସନ ଯେମିତି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ କଣ ହେଇଯାଇଛି, ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର କି ଅବସ୍ଥା। ଗୋଟେ କଥା କହିକି ମୁଁ ସାରୁଛି, ତମେ କେତେ ପାପରେ ଅଛ, ସେ ପାପର ରିଆଲାଇଜେସନ ଯଦି ହେଉନାହିଁ, ତମେ ବି ଶୋଇପଡ଼ିଛ। ঠিক আছে, আমি গেজা প্রার্থনা আসিল, বসিল, খাইলো, পিইলো, ଟିକେ ମନୋରଞ୍ଜନ କଲେ, ସବୁ ଠିକ ଅଛି। But at the end, we must have to realize the status of our spiritual life. ଯଦି ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ କି ମୋ ଠାରେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଶୋଇଯାଉଛି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଧନୀ, ଆମର ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘରେ ବାପା, ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛ, ଦରିଦ୍ର ହେଇଯାଇଛ, ତୁମର କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ପଡୁଛି। ଏଣୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଅଛୁ, ତୁମ୍ଭେ ଧନୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ନିରେ ପରିଷ୍କୃତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଉଲଙ୍ଗତାର ଲଜ୍ଜା ଯେପରି ପ୍ରକାଶିତ ନ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର, ପୁଣି ଦୃଷ୍ଟି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଚକ୍ଷୁରେ ଲେପନ କରିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଜନ ଆମ୍ଭ ନିକଟରୁ କିଣ। ଆମ୍ଭେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ ଓ ଶାସନ କରିଥାଉ। ଅତଏବ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୋଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଏମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅ। ଏ ମଣ୍ଡଳୀର ଅବସ୍ଥା ଆଉ ତଳକୁ ଗମ୍ଭୀର। ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆଘାତ କରୁଅଛୁ। ଯଦି କେହି ଆମ୍ଭର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ଦେବ, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ନିକଟକୁ ଯିବୁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତାହା ସହିତ ଭୋଜନ କରିବୁ ଓ ସେ ଆମ୍ଭ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବ। ଯୀଶୁ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦ୍ୱାର ବାହାରେ, ଏ ଭିତରେ ଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି। ଯୀଶୁ କୋଉଠି? ବାହାରେ। ଆଜ୍ଞା, ଯୀଶୁ ଆମର କଣ ଲାଗିବେ? ସ୍ୱାମୀ, କର୍ତ୍ତା, ପ୍ରଭୁ, ମାଲିକ, ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ବଡ ସମ୍ପର୍କ ସେ ଆମର ସ୍ୱାମୀ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଭାଇ, ବଡ ସମ୍ପର୍କ। ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ବାହାରେ ଅଛି, ଭିତରେ ତୁମେ କିଛି କରୁଛ? କଣ ଚାଲିଛି କହିବି? ଗୋଟେ ସଚ ଘଟଣା କହିବି। ଗୋଟିଏ ଭାଇ, ସତ ଘଟଣା, ବିବାହ କଲେ, ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଝିଅକୁ ବିବାହ। ଝିଅର ନାଁ ମାର୍ଗ୍ରେଟ। ଅଲ୍ ଅଫ୍ ସଡନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଏ ଭାଇ ସୋଲଜର ଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁ ହାବୁଡରେ ପଡିଗଲେ, ଜେଲକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଥିଲେ। ତା ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ଚାହାଣି ନୂଆ ନୂଆ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ତାକୁ ମନେ ପକେଇ ଜେଲରେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ଜେଲରେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଫୋନ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି। 5 ବର୍ଷ ପରେ ଜେଲରୁ ବାହାରିଲେ, ସେ ଆସିଲେ।
ସେ ଦେଖିଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କି ବୋଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ, ଖୁସିରେ ଧରିକି ଆସେ ଲେଡିଜ ଲୋକର ଯୋଉଟାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ବୋଲି ବେହୁନାରେ ଯେମିତି କବାଟ ଖୋଲାଗଲା ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବଡ ଖୁସିରେ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେ ସଡନଲି ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ା ମାରିଲା କବାଟ ବନ୍ଦ କଲା। କାହିଁକି ସ୍ୱାମୀ ବାହାରେ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଅଛି। ଏ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯୀଶୁ ଯଦି ବାହାରେ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ବାହାରେ କବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ମାନେ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ କିଏ ସେ ସ୍ୱାମୀ ଯୀଶୁକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛୁ ବୋଲି କହିଲେ ଶୈତାନକୁ ଭିତରେ କରିଦେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସେ କେଡ଼େ ବଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ହଉ କେଡ଼େ ବଡ ଲିଡର ହଉ କେଡ଼େ ବଡ ବକ୍ତା ହେଉ ନିଜର ଭୁଲ ଯଦି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯୀଶୁକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀ କରିବ ଆଉ ଭିତରେ ଆପେ ଆପେ ମହାନ ବୋଲି ଭାବିଛୁ। ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଆମର ସ୍ୱାମୀ ସେ କାହିଁକି ବାହାରେ ରହିବେ? ତାମାନେ ଅଲଗା ସ୍ୱାମୀକୁ ଆମେ ରଖିଛୁ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଆମେ ଅଲଗାକୁ ଦେଇଛୁ। ଶୈତାନ ଭିତରେ ଥିବା ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। କବାଟ ଖୋଲ ବାହାର କର ଶୈତାନକୁ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା।